bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Buka hitama PA wanita bani panorang Soreau Rion i rumah ni Tua Matthew Borsepayung. Nah berlobe tonggoriap ilanjutkan mandoding, lanjutkan membahas ayat harian bani Yohanes 3 ayat 25. Selanjutnya mandoding ambilan ibuat humbani Matius 21 ayat 42 das humbani 46. Lanjutkan mandoding tonggo sapaat mandoding tonggo panutup pakon pasu-pasu. Puka hitam macarata ibagas tonggo riap. Pasasap konam Tuhanku asih utangi honham, patuduk konham kubaku dalam pasangap konham, saya pabusur ham tong-tong tondoihon nalojaon. Amin. Puji hitam matuhanta marhite doding nomor 302 ayat sada pakon tolu. Loguni puji hita naibatata. Puji hita naibatata, puji hita anak nin. Tu indoding kon hita mah. Puji hita naibatata, puji hita anangin, puji hita kitunduni, sitolu sadadoin. Haleluya, haleluya, sitolu sadadoin. Ayat tolu. Haleluya, isamakon napa saya hubamu, bayarian pakon murngin, idoding kon hubamu. Haleluya, haleluya, idoding kon hubamu. Ayat harian Bata Sadarion Aiman Natar Surat Ibagas Yohanes 3 ayat 35. Holong do uhur ni bapain bani anakin. Anjaha haganuk do yondoskon hubagas tangan niin. Ay madas ni. Nah laho mangalo-ngalo ambilan puji hita matuhanta marhite doding nomor 240 sia ayat sada pakon opat. Judologuni seng tading konon kuham. Seng tading konon kuham ale Yesus sipaguluo. Doding kon hita mah. Sing tadi konon kuham, ale Yesus ipagulu, sairi konon kuham, sadukani amanggolu, amdoha goluhan ki, sing tadi konon kuham. Ayat opat. Sayu jolong Yesus ki, asibana sahu surga, ase satu idahi, namu harap nasai
Paima ijalohita hatani Tuhan nagabiambilan bata perlu be martonggo mahita. Ham Jehovah na bata bapa nami na marianan na surga. Terima kasih sembah kon nami hubamu Tuhan. Bani haganupan pasu-pasu nadop ondo su tongah-tongah nami. Terlebih main Tuhan pasu-pasu hasehaton. Na membain boy hanami hadir bani panorang bot ni ariolon ale Tuhan. Inma na membahen ibadah PA ni seksi wanita IGKPS Binjai On. Bapa namin di surga, bani nasihol padaskon hatamu hanami Tuhan. Urasiham uhur apa pikiran nami. Asiboy das hatamuin itongah-tongah ni PA seksi inang bani panorang on. Palarhamma ahu Tuhan nalahu padaskon in. Segala surah-surah ni sibolis hutongah-tongah nami padoham men Tuhan. Ase boy damai hanami. Boy ibagas na urah hanami mangarusi hatamu. Rosi namandalan kon in itongah-tongah ni perguluhan nami. Onma tunggu nami hibamu Bapa, jaloham mahanami. Amin. Hata ni Tuhan na ondos bata bani bot nerion bani PA ni seksi inang tertulis humbani Matius 21 ayat 42 das hubani 46. Ase ibasa hita marsi balos-balosan teneh. Hanami maholi ayat 42 nasyam 43 das hita hubani 46 holi ipukah hita ma. Jadi ini Yesus ma hubani sidea. Ai seng ongga ibasa nasyam ibagas surat in. Batu na niambukon ni tukang rumah. Aido gabe palas parsuhi. Pinamasa ni Tuhan doin. Anjaha halongangan duin bani matata. Alani ay batamon mabani nasyam, sibuaton mahumbani nasyam harajaon ni naibata, anjaha bereyonon bani wasanalega, naramang bere buane. Anjaha barang ise na madabuh bani batuon maputar do. Anjaha barang ise na ninabuhan ni marosak do. Mambugi din baga ay mga hakmang paon parisir ay siya daw nanatahon ni Jai. Jadi ipindahi sidia madalan laho manakapsi tapi mabir do sidia bani halak na mabui ay nabi do iya nini uhur ni sidia. Ya terima kasih bani Tuhan maperlobe tene dan terima kasih bani nasyam seksi inang GKPS Binjai nadop mambahin jadwal kuban nami nalahu pada sekon hartani Tuhan tene bani setahun bulunin langadong marambilan aku sendiri tene halani situasi makan jadi memukah kunon agak-agak gerogi deh tapi dengan bantuan dari Tuhan kita yakin dasdo lihatannya ya anggo percaya kita kan sunai do amin ya. Perlu be salom mau bata ganu pantene. Salom. Terlebih nasyam seksi inang aganup inang na ikuria GKPS Binjai. Tunaya ge na beribadah pe bani siaran online na tene. Bani nasihol padaskon hatani ambilan ni Tuhan ay hubani halak na mabuhi ay. Buhi do ibahin Tuhan ay masam-masam ni. Adong marhitay limbaga mahajas ni ng bahasa Indonesia ni kan masih ibahin sunay ase urah halak mangarusi jana ibahin pe limbaga na berhubungan pakon kegiatan ni sida sehari-hari do ang mundur kita huban ni perikop nyambilan tabani botnerion ijah isobut tentang na manewa pon anggur na jahat dong do deba omei pakon siya marome-ome halani ay dinujupahan ni na mambugay ay pe urah mangarusi huma das bani perikop ton isobut tentang ay ma batu palas parsuhi
Anggo bani bahasa Indonesia isobut duai batu penjuru ini kan. Batu parsuhi atau batu penjuru ai masih ada batu dalam bentuk khusus. Maka dalam bentuk khusus ai do naibahin gabi pengikat. Anggo naburun bani zaman Israel lapi dong ra semen kan ai do mengikat batu. Anggo lau hita hurumah bolon ipurba baru-baruin kebetulan hanami kukariahan singgah kana mihijai utusan ni Damanik kan lang do mijai paku dah pitah batu baru ibahin pahat ni hayu do lang dong main jai paku ai baru rumah bolon lang ku sapari mundur 300 tahun hukudi kan lapi dong jai semen jadi batu ai do jadi pengikat ai mah batu paku ai. Jadi hujai di pausi diri ni Tuhan Yesus bukan batu parsuyai ada batu nakot konsat bangunan tapi batu yang bukan tukang bangunan ai do habe Yesus do namin napagit pajungjung honon ni nasaan ni bata tapi kenyataan ni itu laksi dia do anggo usih sungon ge tungon nama nangar berita kelahiran Mesias izin itangar halak majus berita tentang kelahiran Mesias ai kan ada naibuhan halak majus orang itu mempersembahkan emas, kemenyan, mur, wangi-wangi dalam bentuk wangi-wangian segala macam tapi berita yang sama yang didengar Herodes berita tentang kelahiran juga nya ada naibuhan si Herodes dia ingin membunuhnya. Padahal sama berita tentang kelahiran. Itu si sudah ye bani panurangon. Adung do na manulak kehadiran ni Tuhan Yesus. Kita ganipan nani harga ni Tuhan ta. Sukun-sukun ni bata. Bani penolakan apa pembahanan ni si dia dapat Yesus ay. Aduh gabe konsekuensi ni. Tentu isa na manulak Tuhan ta Yesus. Ya pasti mendapat konsekuensi. Konsekuensi ini ni ay masuk na tersurat ba ni ayat 47 ni isobut ijon hala ni ay huwa tahon mabani na siyam sibuatan ma humbani na siyam harajaw ni bata anja berehon mabani bangsa na legan nara mambere buah ni itulah konsekuensinya buaton ma harajaw ni bata humbani na siyam isa do na siyam ay tentu orang yang menolak Tuhan Yesus. Langbe jaloon ni sedia pagkasumaniyon. Langbe jaloon ni sedia pasu-pasu na humban ni Tuhan. Tapi beron ni Tuhan in maay bani bangsa nara manjalosi. Bangsa nelegan ay bangsa na manjalo Tuhan ay usih maay huli sungon na jongjong bani batu parsuhi atau batu penjuru ay tini. Tapi yang guhala na manulak Yesus ay usih do songon na madabu sudah atas batu bayang kun hita ge memang anggo bundok dora mungkin lang pala say haru hita tini tapi bayang kun hita kalau puluhan meter madabu kita ubi ni batu pas do songon ito ni tersurutun maputar do kita madabu ubi ni batu maputar batu pe mendabuhi hita pultak do tunggu ni bahasa hita riap do kunai sini kita ganupan nan harga ni Tuhan ta hata sipa ingat terlebih bani nasiam seksi inang tene halani setiap dong hata ni Tuhan pasti dong hata sipa ingat nagabe pausur-husuranta bani perguluhanta na perlebih gambaran batu parsuhi atau batu penjuru ai menunjuk kubani Tuhan ta Yesus. Aido. Jadi yang sobut batu penjuru itulah Tuhan itu. Nagati yang bukan tukang nini, itu tukang ai. Kita on ma. Ai gue hidup gue. Lang ibu kita menduduh sini. Ai gue hidup halak nama nada Yesus. Tapi lang menjalu Yesus bani perguluhan ni ada. Kita ada dulu Tuhan ai. Tapi lagi jalo bani perguluhan ni bani haganupan kehidupan ni sehari-hari lang. Si patarado
songon ni alami Tuhan Yesus ay panghapta ini. Tapi ang ibandingkon, sunahan magurit ni, borot ni, borat ni alami hita. Isa sa pardihaan ni pilapi ay, pakon na ihadap kon ba ni Tuhan Yesus, kalau kita persen kan itu, sada per 1000 pilapi raja ni. Ang iya tahun dyan, itulak, dyan alay bilis si dia. Nini malum papun parisi ay. Ang kita kan lapi pala so patay binuh kalak kita kan. Kita sahap dupe, sahap, burito hurta. Jadi ang persen mo na ay, lapi nung da sa dia ni nelim hiton, ibanding na alami Tuhan Yesus, banyak panorang ay. Tapi puripe alami hita si sunay ay, lang ay menjadi penghalang basta untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Ang ukain ay baru makan. Buah karya yang menyelamatkan orang lain itu, mengalirkan berkat dan kasih bagi orang lain itu, boido dilakukan di tengah kehidupan yang terpuruk sekalipun. Walaupun tantangan, hambatan, kesulitan, songon alami Yesus ay, teruslah bersama Tuhan agar muncul buah kehidupan yang menyegarkan. Amin. Tadi ingat tahu natu hari ini terkesan tu mengon natu hari bani nanti kita beribadah hadir dulu kita ganupan bani ibadah minggu natu hari aja nih. Ya. Jujur mau tahun bani nasiamkan. Bani natu hari ai 2 hari mau tertangis yang bilani. Ai mah agak sedih dong kepala natu hari. Tapi lang kadang menonton. Hal ini kebetulan barisanku agak ilobe. Mungkin ang pipu dia wai, mungkin gabe itu nyala makan. Jadi mar masker mo sinin. Jadi kan lang naboto diri tak na tarilu pe kan. Masih boy sunay. Di situ biasa ni ay aku masih sendiri sini. Dapat ko ng bilang no. Ay adu gadi patang istang ikon halak. Bani pekerjaan ya laman bulakin, di rumah pe. Hapi na tuani boy tarilu. Tapi kan lang idah na siyam kan, tapi lang mungkin marbohong aku bani na siyam. Kalau ni bagas gereja do naturay. Mengenakan tumang hujab naturay. Kena ge. Sunahan ni alami ay. Hapi Tuhan ti Yesus ay. Sungan ni sobut ba ni sada Petrus 5 ayat 10. Bahasa kita je riap. Riap kita membahas ini. Sada Petrus 5 ayat 10. Bahasa Indonesia sada 2 ya. Naman Dio na siyam ibagas Kristus Jesus kuhasa samorni naman nongtongin pauliuyon ni patotapon ni paguguhon ni anjahat pajonamon ni doon na siyam dogmanaraw na siyam tokin. Iya, terima kasih Tere. Ay majanji Tuhan. 4 pilar na janjiyon Tuhan nun pauliulihon ni. Aduh arti ni pauliulihon. Anggo tafsiran namira ang gusto ko na orang diar panghapta ipadiari Tuhan ay kan sunay do kan. Lupo siya patutapon ni kokoh kita. Bahasa Indonesia ni aduh patutapon niya ige. Iya, berdiri teguh. Lupo siya parguguhon ni. Ketika kita lemah dikuatkan. Lupo siya pajonamon ni. Aduh pajonamon ko. Ang gusto ko hayuan dige ditanam dalam. Jadi lang boy mugur. Ang godom maoni jaluhita bani naburit pe panghapta tene mendupakon parguluhanon atap bani na siyam inang bani kehidupan na siyam si hari-hari bani na mandalan kon horja aktivitas na siyam i tunga-tunga ni keluarga i tunga-tunga ni huria atap padong pesona ni hapkon na siyam ini janji Tuhan. Kira-kira ang goon majanji Tuhan adong do pinahurang kira-kira tidak ada lagi kan do may jon ganupan mencakup. Jadi sunai maguman naturyay, begitu naik ma ia tahun itu sanggah tiki 5 dikuatkan. Jadi tadi nggak tahu piga-piga hari nadup salmo tiki mengitik lembaran LPG sampai martahuak dayok betok kam pagi. Ay kan inang nami, iya kan? Lang mo aku dari pagi, kitik terus. Bayang pun na siya mulai jam 10 borngin mengitik sampai martahuak dayok. Ay kan sing hubong-bong hel dong saksi kan. Kukuha aku ninday ko kan, baru lawaw kamar. Memilas mataku kan. Tapi lasu kamar, sing masar modom. Baga suruh kan, kenapa ada kekuatan yang diberikan gitu kan? Milas pe, ubahin tebang sulim, gemak.
Kukiti. Hasi pitong dong na salah. Uran ni pijul, mak. Kan sunai itu kan. Jadi umpama disuruh macam begadang jam 10 sampai tengah. Mertawa dayuk kira-kira. Wah, kendala tu baca kan. Tapi seperti ada kekuatan baru jam 3. Kubuka mau online on kan. Online mau bapak pandita. Macam bapak pandita ay naronda malam doang niku kan. Lang mulak kembali gereja menyiapkan laporan LPG ini. Okey, selamat begadang mau baca dapat ni. Okey ini. Berarti bagasur pribadi kan. Ada kekuatan baru. Sunai di mana macam ni. Ganupan inang na IGKPS Binjion. Ketika ada pergumulan, ketika ada penolakan, Tuhan Yesus supaya tolak do. Apalagi kita dupe. Ay jangan Tuhan Yesus mahita. Kan sunai do. Tapi begitu ada penolakan, ada janji Tuhan di Alkitab kita, di Bibel kita. Ay dua si mergogoh kita. Ay mana perlu bit ini. Janji ni Tuhan ubatan si paingat batan. Apa dua hon? Bagi dudalan ibahin simbolis. Membendoh hita humbani Tuhan. Doh humbani harajaun ni bata. Ingat. Simbolis. Tersurat do bani dulu. Ay hadun ini ge, mengaum simbolis itu mengaum. Menderami. Iya, menderami sebunjutun ini. Sekarang kembali kepada kita. Ay rado hita ibunjut simbolis. Kelang kan? Iya. Banyak cara dibuat simbolis itu. Memakai orang lain kah? Memakai siapa saja. Banyak cara, trik. Semua punya simbolis. Nalahu pada konhita humbani harajaun di debata. Boleh dipakai simbolis. Siapa nagabi alat at susuruhan ni. Membenlang sadar hita. Gabe lampin daw hita humbani harajaun di debata. Tapi kan, tanda petik. Anggap positif thinking hita. Berpikir hita positif. Bani na sunayay, kita ambil kesimpulan. Semakin dipertajam HP imanku ini. Kesabaranku teruji. Kan sunay do. Kanami pe namandalan kong tugas ko bani pekerjaan sehari-hari malingun tene. Ay radu ya lamin sununda. Dua orang sibul saya ikut. Radu gi balon na norma. Ya gani sedia dekat na baru-baru jul mana bujuron na nur kan. Anggo na baron 3 tahun na dup salpu. Dalam pet-pet ni tahan doon. Ni temo makan. Tapi begitu ingat, angkon berarti na yuji do itu. Yuji simbolis dah. Lang Tuhan Yesus menguji lang. Di itulah diuji kesabaran kita. Sanggup do kita. Anggo lang sanggup berarti bendut simbolis saya kita. Bondut. Makan makanannya lah kita, makanan empuknya. Tapi di pemikiran positif itu kita semakin dipertajam iman kita dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Itu perlu buat kita ganupan na hadir bani panorang onte ni. Jadi bani janji ni Tuhan ai, bani penolakan ni hadapi Tuhan Yesus ai, ang implementasyon kita das bani panorang on. Kita juga seperti itu. Kita ditolak. On magesada salah sada bagi pemikiran baca ini. Ase maritin ambilanon semakin kuat na siyam inang. Aganup inang IGKPS Binjion tene. Semakin sada ase margogoh na siyam mandupakon penolakan sungun ni hadapkon ni Tuhan Yesus bani panorang ay. Sada inti ni janji Tuhan Yesus ada 4. Kita tidak sanksi lagi. Lang beragu hita. Ang gudong manay sini ni Tuhan, siapa lagi yang bisa menolak itu? Artinya, ang gudong may jalo hita Yesus ay, jupahan mahita ondolan na gugo. Songon pargugoh ni batu palas, batu penjuru ay. Amen? Amen. Matonggo mahita. Marulak-ulak namin makataon terima kasih ubamu Tuhan. Bani hata nadopondo sa tungah-tungah nami. Si pata Bapa bani perguluhan nami si ganup ari. Bani lingkungan pekerjaan das rumah tangga nami marsaur pakon haganupan keluarga nami. Si pata rado iperhadap kon hanami bani situasi sulit Tuhan. Na membahain penolakan. Tapi percaya Tuhan nami bani janjimu Tuhan. Engkau Tuhan menguatkan kami di dalam segi kehidupan kami.
bani haganupan dosa, panlanggaran na ibenhanami Tuhan. Salpuhon hamain, asitalup hanami gabe haundosan ni pasu-pasu mo. Bani kegiatan ni hanami pe Bapa, bani parhuriaon, bani haganupan seksi-seksi, igi kapes binjeon. Pahot ham pasadonan nami Tuhan. Asi ibagas na bergandengan tangan hanami, marpambahenan hanami, domo bani hinarusuhkon ni urmo. On matunggo nami hubamu Bapa, ibagas Kristus Jesus, jaloham matunggo nami. Amen. Salasay mandoding, tonggo pangapition. Puji hita ma Tuhan tause, marite doding nomor 347, ayat sada pakon tolu. Toguni batu gingging na togu. Batu gingging na togu, hamdo batar hin, doding kon hitama. Batu gingging na togu, hamdo batar-batarin, nagugot togu doham, bagi lumbang tanah, sayu dilong Yesusin, tolong anakmu. Ayat tolu. Seangadong hapos sakit, bigabay silang muin, balihang udangan ki, ang mapatos sa ulin, ang ulang mariteham, sing maluwang Tuhan. Pasadahi tauhurta, martonggo mahita. Puji-pujian, pakon terima kasih, sombahkon hanami, hubamu Tuhan. Halani tong-tong doi, parmudu-muduham, parguluhan nami. Humbani, ari-ari na salpul, das hubani panorangun Tuhan. Aima, namambahin boy hanami Bapa, martupu, bani panorangon. Aima partonggoan, PA seksi inang. Malasuhur nami Tuhan, bereham cuaca na jenges, bereham kesehatan na luar biasa, terlebih malas nyuhur Tuhan boy hanami, mamuji, pasangapkon, terlebih menangar hatamu na jengesin. Tuhan, terima kasih ma, bani hatamu, nadom ma paingatkon hanami, haganup inang, namambahen tambah haporsayaon nami Bapa. Halani porsaya hanami Tuhan, hamdo tongtong, namambere gogo, hamdo tongtong, namambere malas nyuhur huban nami Bapa, baniahan ay hadapi hanami, bani parguluhan nami si ganup ari, atap PI Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, porsaya hanami Tuhan, bani janjimu nadoma ipadaskon juak-juakmu, aima na paulihonmu dohanami, patotopanmu dohanami, paguguhonmu dohanami, janah pajonamonmu dohanami Tuhan, asayusih matongon hanami, songon batu palas ay, porsaya hanami Bapa, tongtong bereham tondumu na mapasingin maparguguhi hanami Tuhan. Bapa, bani panorangon pe martonggo dohanami, bani juak-juakmu si parambilan, totap ma Tuhan bereham hapintaron hubani, bereham Tuhan kesehatan hubani, terlebih hubani haganup keluarga ni Rosi nyombah ni pe Tuhan, marpasu-pasu ham hubani, horja tangan ni sedia, bani haganup panginduan ni sedia Bapa, tangi ham hubani sedia. Tuhan martonggo doh mahanami, bani panorangon, aima bani amboru, naman bereyanan bani panorangon,
Ibo to hamdo Tuhan bani hatuaon ni. Tapi malas uhur nami Tuhan, tetap do sehat amburon. Malas ho mauhur ni manjaluhan nami Tuhan bani panorangon. Tuhan, tong taong maberham kasehaton, tong maberham guguh rosi rezeki Tuhan. Terlebih Tuhan hubani nyombah ni amburon, ay maputra purba, nasihol Tuhan, paimahon jodoh ni, persaya hanami Bapa, hamdo na membere jodoh na terbaik, jodoh na marhabiaran hubamu Bapa, jodoh na boy marsaur pakon haganup keluarga, janah nambahin malas niuhur mahaganup ai hubani keluarga. Tuhan martonggodoh mahanami, bani orang tua nami na lansia, atap pe bani orang tua nami bagas na hurang jorgit, atap pe bagas na hurang sehat, atap halani parnaburitan. Tuhan yondoskon hanami haganup orang tua nami, inang GKPS Binje, Bapa holo ngatemu Tuhan, tetap ma perguguhi ham sedia, tetap ma merpasu-pasu ham bani tambar na pangan ni sedia, ase tong-tong ma marondos sedia hubamu Tuhan, ulang tadikon ham sedia Tuhan. Sunay hama Bapa martonggo do hama nami bani nyombah nami na etek, na ibagas parsikolahan, sunay hama ibagas na parkuliahan, sunay hama na ibagas na mandarami, parhorjaan pe Tuhan. Hama tong-tong Tuhan naman hasomani nyombah nami on haganupan, na membere hapintaron, terlebih Tuhan bani na masa sonarion pembelajaran sistem daring. Tuhan persaya hanami Bapa, hamdo na mamasu-masu nyombah nami on haganupan, na membere hasehaton atap pe adong nyombah nimon ne bagas paratuan Tuhan. Ondos hutanganmu mahaganupan Tuhan nyombah namion. Martonggodoh mahanami Bapa, bani ari mingguon nasihol yadongkon, aima sinode resort na yadongkon i GKPS Binje. Tuhan, ase sinode resort on boy mardalan ibagas nadiar, boy mardalan ibagas harosuh niuhurmu Tuhan. Janah boy homa hasil na terbaik matongon dapat bani panorang ai. Sunay hama Tuhan bani panorang ai pina ambil bagian. Saya matong-tong Tuhan na bastu ban bagas uhur haganup naroh bani panorang ai. Tuhan martonggodo hama hanami hubani pengurus seksi inang GKPS Binje. Nadoma tongon marloja-loja pengurus seksi inangon Tuhan, tapi persaya hanami bani na mandalan kon horjani sedia haganupan ai nalaho mamuji pakon pasangap kon goran mudo. Persaya hanami Tuhan, bertambah-tambah matongon hasehaton, bertambah-tambah matongon gogo, bertambah-tambah matongon rezeki Tuhan hubani pengurus nami. Ase roh semangat ni matongon sedia mandalan kon horja visi misi ni sedia untuk hulobe niarion. Sonai homa Tuhan hanami haganupan inang pe, marpasu-pasu maham huban nami pribadi lepas pribadi, bani keluarga nami, bani nyombah nami haganupan Tuhan. Tuhan bani panorangon pe, hanami sihol mulak tokin nari salpu kebaktianon, hama tong-tong Bapa na makasomani hanami, ase boy hanami mulak rumah nami jupah pakon keluarga nami bagas malas nyuhur. Sonahay homani amburu na tading irumahon pakon keluarga pe, sehat-sehat homay tadikon hanami. Tuhan bahat do panginduan nami, tapi hamdo naman botoh Bapa ahan na lebih perlu huban nami. Di atas niya Tuhan, bani dosa pakon panlanggaron nami, salpuhon hamay Tuhan ase talup hanami manjalo pasu-pasu nasihol beron huban nami. Amin. Mandoding tonggo panutup pakon pasu-pasu. Mandoding hita 340 ayat sada pakon tolu irik patupu hita magalanganta. Juduloguni marhite diate tupa. Marhite diate tupa roh doa Tuhan doding kon hita ma. Marite diate tupa Dulu
tolu. Anggo sai hupardiate. Ganup layakmu, patuturan kami ope, lahu bobanon. Yesus, Yesus, jalo amang, bayurang di panuduku. Ondosun hitama galanganta ubani naibata martong gumahita. Ham Tuhan naibata Bapa namin na inaguri atas. Terima kasih ma hatahonon nami bamu. Halani holongmu nabagalin nagabe haguluhan nami. Bani panorang on yundos kon hanami do hubamu na ipatupu hanami on. Gabe galangan nami hubamu. Say jalo, anjaha pasu-pasu hamma galangan nami on. Lahu pabulakon harajonmu. Pakon pararatkon hatamu i dunia on. Nagabe hasangaponmu. Ibagas goran ni anakmu, Yesus Kristus si palua hanami. Amin. Biak maita martonggo, martitonggo na niajarhon ni Tuhan Yesus hubata. Hamba ka namin ay naguri atas, sana makasing maguranmu, sa ero maharajonmu, sa isaot maharaw sudirumo ay naguri tumahon, sa manay naguri atas, bereham naman namin sa ganoon o buluan ari-ari, sa sapham madusa namin, sa panasap namin, banidusa niya sa manamardusa lupakan namin, ulang ka namin hubayhan kung parlajuan, paluaham mga namin humbani pangako, ay hamdo si mada harajaon, Akon hagugohon, apasangapon sa lukah ni. Amen. Jalo hitama pasu-pasu humbani naibata. Hidup liur ni Tuhan Yesus Kristus. Pakon holong ni ate ini naibata Bapa. Apa parsoran ni tondi napasing ma makasomani hita haganupan. Amen. Amen. Shalom. Shalom. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan dalam rumahmu, inilah hidup.